Framework choices seem endless these days, don't they? Pilihan kerangka kerja tampaknya tak terbatas akhir-akhir ini ya. Considering SvelteKit for improved performance lately. Mempertimbangkan SvelteKit untuk peningkatan performa belakangan ini. What factors are most important when choosing a new framework? Faktor apa saja yang paling penting saat memilih kerangka kerja baru? Has anyone experimented with Remix and its web standards approach? Apakah ada yang sudah mencoba Remix dan pendekatan standar webnya? Solid.js seems quite intriguing. Haven't dug deep yet. Solid.js terdengar cukup menarik, belum terlalu mendalam mempelajarinya. Are there any frameworks emphasizing serverless architecture? Apakah ada kerangka kerja yang menekankan arsitektur tanpa server? Could you share experiences with adopting Astro for static sites? Bisakah Anda berbagi pengalaman menggunakan Astro untuk situs statis? Performance benchmarks between Vue and React are fascinating. Tolok ukur performa antara Vue dan React sangat menarik. Been exploring H3, a lightweight framework for Node. Saya sedang menjelajahi H3, sebuah framework ringan, untuk Node. What's the learning curve like for each of these? Seperti apa kurva pembelajaran untuk masing-masing dari ini? The ecosystem surrounding Next.js feels very robust. Ekosistem di sekitar Next.js terasa sangat kuat. Front-end development is ever-evolving, isn't it? Pengembangan frontend terus berkembang, bukan begitu? Do different frameworks shine with specific project types? Apakah kerangka kerja yang berbeda bersinar dengan jenis proyek tertentu? How important is TypeScript integration these days? Seberapa penting integrasi TypeScript saat ini? Thinking of picking up Qwik for its resilience features. Saya sedang mempertimbangkan untuk menggunakan Qwik karena fitur ketahanannya. Apparently, Alpine.js is great for adding interactivity to existing HTML. Rupanya, Alpine.js bagus untuk menambahkan interaktivitas ke HTML yang sudah ada. What are the strengths and weaknesses of Bunstack nowadays? Apa saja kekuatan dan kelemahan dari Bunstack saat ini? Isn't it a good idea to master fundamentals before diving into frameworks? Bukankah ide yang baik untuk menguasai dasar-dasar sebelum mempelajari kerangka kerja? Community support seems crucial when selecting a framework. Dukungan komunitas tampaknya sangat penting saat memilih kerangka kerja. Have you ever built anything complex with Preact? Apakah kamu pernah membuat sesuatu yang kompleks dengan Preact? What's the best approach for migrating from React to something new? Apa pendekatan terbaik untuk bermigrasi dari React ke sesuatu yang baru? Focusing on accessibility is important when building with any framework. Memfokuskan pada aksesibilitas penting ketika membangun dengan kerangka kerja apapun. Certainly, a good ESLint extension is pivotal for React projects. Tentu saja, ekstensi ESLint yang baik sangat penting untuk proyek React. Have you considered Prettier? It handles code formatting beautifully. Apakah kamu sudah mempertimbangkan Prettier? Ia menangani pemformatan kode dengan sangat baik. Debugging can be made so simple with the React Developer Tools extension. Debugging bisa menjadi sangat mudah dengan ekstensi React Developer Tools. Why not explore auto import? It will really speed up component imports. Mengapa tidak mencoba impor otomatis? Ini akan sangat mempercepat impor komponen. Isn't the bracket pair colorizer incredibly helpful when dealing with nested JSX?
Bukankah pewarna pasangan kurung ini sangat membantu saat menangani JSX bersarang? Code Spell Checker assists a lot, especially when you're quickly prototyping. Pengecekan kode membantu banyak, terutama saat kamu membuat prototipe dengan cepat. Material icon theme makes the File Explorer so much more visually appealing though. Tema ikon material membuat penjelajah file menjadi jauh lebih menarik secara visual. That Path IntelliSense extension is a real time saver, trust me. Ekstensi IntelliSense Path itu sangat menghemat waktu, percayalah padaku. Consider the REST client extension for effortlessly testing APIs during development. Pertimbangkan ekstensi REST Client untuk menguji API dengan mudah selama pengembangan. You should look into GitLens. It revolutionizes how you understand Git history. Kamu sebaiknya melihat GitLens. Ini benar-benar mengubah cara kamu memahami riwayat Git. Simple React Snippets is a neat idea for creating components faster. Simple React Snippets adalah ide bagus untuk membuat komponen lebih cepat. What do you think about .env? It keeps your credentials secure. Apa pendapatmu tentang .env? Ini menjaga kredensialmu tetap aman. Have you ever used HTML CSS support to improve the styling experience? Pernahkah Anda menggunakan HTML CSS support untuk meningkatkan pengalaman penataan gaya? Visualizing component hierarchies with Project Manager helps so much. Memvisualisasikan hierarki komponen dengan Project Manager sangat membantu. Utilizing the NPM extension can streamline package management. Menggunakan ekstensi NPM dapat merampingkan manajemen paket. Exploring better error handling with ErrorLens is fantastic. Mengeksplorasi penanganan kesalahan yang lebih baik dengan ErrorLens itu fantastis. Do you feel there might be some value in Code Action Refactor? Apakah Anda merasa ada nilai dalam refaktor aksi kode? How about using Remote SSH to develop directly on a server? Bagaimana kalau menggunakan Remote SSH Accent untuk mengembangkan langsung di server? It's useful to organize your workspace with setting sync. Berguna untuk mengatur ruang kerja Anda dengan sinkronisasi pengaturan. It'd be great to explore the bracket pair colorizer 2 feet. Akan menyenangkan untuk menjelajahi bracket pair colorizer 2. For better JavaScript support, perhaps JavaScript ES6 code snippets can help. Untuk dukungan JavaScript yang lebih baik, mungkin cuplikan kode JavaScript ES6 dapat membantu. Definitely look into the import cost extension. Pastikan untuk memeriksa perluasan biaya impornya. Seriously considering pre-flight requests. A bit tedious, don't you think? Serius mempertimbangkan permintaan kali pre-flight kali, agak membosankan, tidak begitu? Maybe setting appropriate access control allow origin headers is the most straightforward approach. Mungkin mengatur header access control allow origin, yang sesuai adalah pendekatan yang paling sederhana. Haven't you found that configuring cores can be tricky with more complex APIs? Apakah kamu tidak merasa bahwa mengkonfigurasi CORS bisa jadi rumit dengan API yang lebih kompleks? Perhaps using a proxy server as an intermediary could sidestep cores problems altogether. Mungkin menggunakan server proxy sebagai perantara dapat sepenuhnya menghindari masalah CORS. Do remember that wildcarding access control allow origin creates security risks you should be aware of. Jangan lupa bahwa penggunaan wildcard untuk access control allow origin dapat menimbulkan risiko keamanan yang perlu Anda ketahui. It seems like JSONP can sometimes offer a workaround for GET requests, though it's limited. Sepertinya JSONP terkadang dapat menawarkan solusi untuk permintaan GET, meskipun terbatas.
Are you aware of the benefits configuring CORS, specifically within your server-side code? Apakah Anda menyadari manfaat mengkonfigurasi CORS secara spesifik di dalam kode sisi server Anda? Wouldn't it be great if browsers just handled this more seamlessly overall? Bukankah akan lebih baik jika peramban saja menangani ini dengan lebih lancar secara keseluruhan? Thinking about how CORS impacts requests initiated from different domains and ports is important. Memikirkan bagaimana CORS memengaruhi permintaan yang dimulai dari domain dan port berbeda itu penting. Wouldn't limiting allowed origins to specific, trusted domains be a good practice? Apakah membatasi origin yang diperbolehkan ke domain spesifik dan terpercaya merupakan praktik yang baik? It's absolutely necessary to understand the browser's security model when configuring CORS. Penting sekali untuk memahami model keamanan peramban saat mengonfigurasi CORS. Considering that misconfigured CORS can expose your API to vulnerabilities is prudent. Mengingat bahwa konfigurasi CORS yang salah dapat membuat API Anda rentan terhadap celah keamanan adalah tindakan yang bijaksana. Might examining browser developer tools help pinpoint the exact CORS error occurring? Apakah memeriksa alat pengembang peramban dapat membantu menemukan kesalahan CORS yang tepat yang terjadi? Honestly, figuring out which headers to include can easily become overwhelming. Sejujurnya, mencari tahu header mana yang harus dimasukkan bisa dengan mudah menjadi membingungkan. Perhaps simplifying the API structure could lessen the complexity regarding source rules? Mungkin menyederhanakan struktur API dapat mengurangi kompleksitas terkait aturan CORS. It's certainly worth noting that credentials flags necessitate careful server-side handling. Tentu saja penting untuk dicatat bahwa bendera kredensial memerlukan penanganan sisi server yang cermat. Have you ever experimented with browsers allowing CORS locally during development? Pernahkah kamu bereksperimen dengan browser yang mengizinkan CORS secara lokal selama pengembangan? A thorough understanding of browser inconsistencies relating to CORS is essential. Pemahaman mendalam tentang ketidakkonsistenan peramban terkait CORS sangat penting. Don't forget to test with multiple browsers when implementing CORS to guarantee compatibility. Jangan lupa untuk menguji dengan beberapa peramban saat menerapkan CORS untuk menjamin kompatibilitas. It's a good idea for applications frequently making cross-origin requests to consider its impact on performance. Adalah ide yang baik bagi aplikasi yang sering membuat permintaan lintas asal untuk mempertimbangkan dampaknya terhadap kinerja. Perhaps using CORS Anywhere offers some assistance. It's a Chrome extension, you know? Mungkin menggunakan CORS di mana saja bisa memberikan sedikit bantuan. Itu adalah ekstensi Chrome, tahu kan? Really appreciating frameworks that automatically handle CORS configurations for us. Sangat menghargai kerangka kerja yang secara otomatis menangani konfigurasi CORS untuk kita. Techniques for minimizing HTTP requests are crucial, don't you think? Teknik untuk meminimalkan permintaan HTTP sangat penting, bukan begitu? A content delivery network could drastically improve loading times globally. Jaringan pengiriman konten dapat secara drastis meningkatkan waktu pemuatan secara global. Have developers considered browser caching strategies for static resources? Apakah para pengembang sudah mempertimbangkan strategi cache peramban untuk sumber daya statis? Implementing image optimization, specifically compression and proper formatting, is vital. Menerapkan optimasi gambar, khususnya kompresi dan format yang tepat, adalah sangat penting. Code minification often presents a significant performance boost. Minifikasi kode seringkali memberikan peningkatan performa yang signifikan. Let's explore the benefits of leveraging lazy loading for images currently below the fold.
Mari kita jelajahi memanfaatkan lazy loading untuk gambar yang saat ini berada di bawah lipatan. What are your thoughts on utilizing a content management system that's optimized for performance? Apa pendapat Anda tentang penggunaan sistem manajemen konten yang dioptimalkan untuk performa? Perhaps we should look into reducing server response times. Slower servers kill speed. Mungkin kita sebaiknya menyelidiki pengurangan waktu respons server. Server lambat menghancurkan kecepatan. Smaller file sizes, through gzip compression, are non-negotiable for fast websites. Ukuran file yang lebih kecil, melalui kompresi gzip, tidak dapat dinegosiasikan untuk situs web cepat. Does anyone have experience with preload and prefetch tags? Apakah ada yang punya pengalaman dengan tag preload dan prefetch? Avoiding render blocking JavaScript is often cited as a key optimization. Menghindari JavaScript yang memblokir rendering sering disebut sebagai optimasi utama. Utilizing HTML, CSS, and JavaScript effectively will yield fast page loading speeds. Memanfaatkan HTML, CSS, dan JavaScript secara efektif akan menghasilkan kecepatan pemuatan halaman yang cepat. Prioritize above-the-fold content rendering for a better initial user experience, certainly. Prioritaskan rendering konten di atas lipatan untuk pengalaman pengguna awal yang lebih baik, tentu saja. Consider connection optimization. Keep alive connections can really make a difference. Pertimbangkan optimasi koneksi. Koneksi Keep Alive benar-benar dapat memberikan perbedaan. What about the impact of third-party scripts on website performance? Bagaimana dengan dampak skrip pihak ketiga pada performa situs web? Server-side rendering versus client-side rendering. What are the advantages here? Rendering sisi server dibandingkan dengan rendering sisi klien. Apa keuntungannya di sini? A robust caching mechanism, implemented correctly, is a true game changer. Mekanisme caching yang kuat, jika diimplementasikan dengan benar, adalah perubahan besar. Perhaps exploring WebAssembly for computationally intensive tasks would benefit the page load speed. Mungkin menjelajahi WebAssembly untuk tugas-tugas yang membutuhkan komputasi tinggi akan meningkatkan kecepatan pemuatan halaman. File concatenation aims to reduce the number of HTTP requests, I assume. Penggabungan berkas bertujuan untuk mengurangi jumlah permintaan HTTP, kurasa. Monitoring page performance with tools like Lighthouse is essential for ongoing improvement. Memantau performa halaman dengan alat seperti Lighthouse sangat penting untuk peningkatan berkelanjutan. Using a modern image format such as WebP or AVIF can significantly improve loading times. Menggunakan format gambar modern seperti WebP atau AVIF dapat secara signifikan meningkatkan kecepatan pemuatan. Database query optimization is very often overlooked, but it's a core area for performance gains. Optimasi query database seringkali terabaikan, tetapi ini adalah area utama untuk peningkatan performa. Consider utilizing ARIA attributes to enhance screen reader compatibility. Pertimbangkan penggunaan atribut ARIA untuk meningkatkan kompatibilitas pembaca layar. Do you think semantic HTML is really fundamental for accessibility? Apakah menurutmu HTML semantik benar-benar penting untuk aksesibilitas? What strategies do you endorse for ensuring sufficient color contrast? Strategi apa yang Anda rekomendasikan untuk memastikan kontras warna yang cukup? Thinking about keyboard navigation, how can we guarantee logical tab order? Memikirkan tentang navigasi keyboard, bagaimana kita dapat menjamin urutan tab yang logis? Properly labeled form elements are essential, wouldn't you say? Elemen-elemen formulir yang diberi label dengan benar itu penting, bukan begitu?
Is it often overlooked how important descriptive alt text is for images? Seringkali terlewatkan betapa pentingnya teks alternatif deskriptif untuk gambar. Let's discuss responsive design and its relation to accessibility. Mari kita bahas desain responsif dan hubungannya dengan aksesibilitas. Has anyone successfully implemented robust error handling for forms in an accessible manner? Apakah ada yang berhasil menerapkan penanganan kesalahan formulir yang kuat dengan cara yang mudah diakses? Wouldn't you agree that testing with assistive technologies is crucial? Tidakkah kamu setuju bahwa pengujian dengan teknologi asistif itu penting? How can we ensure dynamic content updates are announced to screen readers? Bagaimana kita dapat memastikan pembaruan konten dinamis diumumkan ke pembaca layar? Perhaps focus on providing clear, consistent navigation patterns. Mungkin fokus pada penyediaan pola navigasi yang jelas dan konsisten. Consider the readability of text based on font size and line height. Pertimbangkan keterbacaan teks berdasarkan ukuran font dan tinggi baris. Are there any good resources for understanding WCAG conformance levels? Apakah ada sumber daya yang baik untuk memahami tingkat kepatuhan WCAG? Should alternative methods of delivering content be planned for those unable to use JavaScript? Apakah metode alternatif untuk menyampaikan konten perlu direncanakan bagi mereka yang tidak dapat menggunakan JavaScript? Proper heading structure impacts screen reader user experience quite a bit. Struktur heading yang tepat sangat memengaruhi pengalaman pengguna pembaca layar. Ensuring consistent focus styles would be beneficial for everyone. Memastikan gaya fokus yang konsisten akan bermanfaat bagi semua orang. Discussing CAPTCHA alternatives helps open up our apps to more users. Mendiskusikan alternatif CAPTCHA membantu membuka aplikasi kami untuk lebih banyak pengguna. Has anyone used accessibility linters within their workflow? Apakah ada yang pernah menggunakan linter aksesibilitas dalam alur kerja mereka? It's often helpful to build accessibility features in from the beginning. Seringkali bermanfaat untuk membangun fitur aksesibilitas dari awal. Checking for sufficient link text contrast can make a real difference. Memeriksa kontras teks tautan yang cukup dapat membuat perbedaan nyata. What are your thoughts on role assignments and their effectiveness? Apa pendapat Anda tentang penugasan peran dan efektivitasnya? You'll find that providing transcriptions for audio-video content is vital. Kamu akan mendapati bahwa menyediakan transkripsi untuk konten audio, video itu sangat penting. Wouldn't it be interesting to discuss the performance implications of each framework? Tidakkah menarik untuk membahas implikasi kinerja dari setiap kerangka kerja? Server components are certainly changing the game, especially regarding bundle size. Komponen server jelas mengubah permainan, terutama terkait ukuran bundel. Consider how data fetching strategies differ between these three options. Pertimbangkan bagaimana strategi pengambilan data berbeda antara tiga pilihan ini. Static site generation remains a powerful technique for content-rich projects. Pembuatan situs statis tetap menjadi teknik yang ampuh untuk proyek-proyek kaya konten. The learning curves seem pretty steep with each of these choices, don't they? Kurva pembelajarannya tampak cukup curam dengan setiap pilihan ini, bukan? Perhaps Remix's focus on web standards is a key differentiating factor. Mungkin fokus Remix pada standar web adalah faktor pembeda utama. Wouldn't it be great if all three frameworks embrace TypeScript fully? Alangkah baiknya jika ketiga framework tersebut sepenuhnya menerima TypeScript. Thinking about SEO, how do these tools each handle rendering?
Memikirkan tentang SEO, bagaimana setiap alat ini menangani rendering? Initial page load performance is critical for user retention. Performa pemuatan halaman pertama sangat penting untuk retensi pengguna. Next.js's rapid iteration capabilities really appeal to my team. Kemampuan iterasi cepat Next.js sangat menarik bagi tim saya. Gatsby's plugin ecosystem is extensive, but can also introduce complexity. Ekosistem plugin Gatsby sangat luas, tetapi juga dapat menimbulkan kerumitan. Remix's server rendering approach offers advantages for dynamic content. Pendekatan render sisi server Remix menawarkan keuntungan untuk konten dinamis. Does anyone know how build times scale with larger projects? Apakah ada yang tahu bagaimana waktu build meningkat seiring dengan bertambahnya ukuran proyek? Sometimes I wonder if choosing the right framework is more about team expertise. Kadang-kadang aku bertanya-tanya, apakah memilih kerangka kerja yang tepat lebih berkaitan dengan keahlian tim? Observing those three frameworks, perhaps data consistency looks different across each one? Memperhatikan ketiga kerangka kerja itu, mungkin konsistensi data terlihat berbeda di masing-masingnya. Considering edge functions and serverless architectures, which works best in practice? Mengingat kali edge functions kali dan arsitektur kali serverless kali, mana yang paling baik dalam praktek? Deploying shouldn't be a headache. What are the experiences of others? Menerapkan seharusnya tidak menjadi masalah. Bagaimana pengalaman orang lain? What potential challenges might we encounter with each regarding scalability? Potensi tantangan apa yang mungkin kita hadapi terkait skalabilitas masing-masing? Surely maintaining large apps is quite different across these frameworks. Tentu saja, memelihara aplikasi besar sangat berbeda di antara kerangka kerja ini. There's talk about web components integrating into the mix. How might this affect our choices? Ada pembicaraan tentang komponen web yang mulai terintegrasi. Bagaimana ini bisa memengaruhi pilihan kita? Has anyone tested these with more complex interactive elements? Apakah ada yang sudah mencoba ini dengan elemen interaktif yang lebih kompleks? It seems like the debate between client-side versus server-side rendering continually evolves. Sepertinya perdebatan antara rendering sisi klien dan sisi server terus berkembang. Considering state management, Redux always felt a little heavy for smaller applications, don't you think? Mengenai manajemen state, Redux selalu terasa agak berat untuk aplikasi yang lebih kecil. Tidakkah kamu setuju? How does the performance compare when utilizing Redux versus Context for frequent updates to global state? Bagaimana kinerja kedua pendekatan ini dibandingkan saat menggunakan Redux versus Context untuk pembaruan global state yang sering? Isn't it fascinating how React's Context API elegantly handles situations where data needs to flow through many components? Menarik bukan bagaimana konteks API React menangani secara elegan situasi ketika data perlu dialirkan ke banyak komponen? Perhaps using Redux helps you create more predictable and debuggable applications with its strict unidirectional data flow. Mungkin menggunakan Redux membantu Anda membuat aplikasi yang lebih terprediksi dan mudah didebug dengan aliran data satu arah yang ketat. Many developers initially grasp Context API more easily due to its tighter integration with React itself. Banyak pengembang lebih mudah memahami konteks API pada awalnya, karena integrasinya yang lebih erat dengan React itu sendiri. State management decisions are often heavily influenced by the scale of the project. Wouldn't you agree? Keputusan pengelolaan status seringkali sangat dipengaruhi oleh skala proyek, bukan begitu? Considering complex application logic, a structured approach like Redux can really streamline things. Mengingat logika aplikasi yang kompleks, pendekatan terstruktur seperti Redux dapat benar-benar menyederhanakan segalanya.
Why might someone choose to avoid Redux altogether in favor of simpler state solutions? Mengapa seseorang mungkin memilih untuk sama sekali menghindari Redux demi solusi pengelolaan status yang lebih sederhana? Does the need for middleware often push developers towards Redux, even when context might suffice? Apakah kebutuhan akan middleware seringkali mendorong developer ke Redux, bahkan ketika konteks mungkin sudah cukup? It's vital to understand the trade-offs between simplicity and scalability when selecting a state management solution. Penting untuk memahami pertukaran antara kesederhanaan dan skalabilitas ketika memilih solusi manajemen state. Sometimes, thinking about immutability can make choosing Redux feel more naturally aligned with React's ideals. Kadang-kadang, memikirkan tentang imutabilitas dapat membuat memilih Redux terasa lebih sesuai dengan idealisme React. Shouldn't understanding how state changes ripple through the application be paramount in any approach? Bukankah memahami bagaimana perubahan status merambat melalui aplikasi seharusnya menjadi hal utama dalam pendekatan apapun? Using context, doesn't one need to be mindful of unnecessary re-renders with every state change? Dengan mempertimbangkan konteksnya, bukankah seseorang perlu berhati-hati terhadap render ulang yang tidak perlu setiap kali ada perubahan state? Redux's reducers, though initially intimidating, provide a very focused place for state modification. Reducer Redux, meskipun awalnya tampak menakutkan, menyediakan tempat yang sangat terfokus untuk modifikasi state. There's something fundamentally appealing about passing data down the component tree implicitly with context. Ada sesuatu yang secara fundamental menarik tentang meneruskan data ke bawah pohon komponen secara implisit dengan konteks. If you're facing complex async actions, might using Redux Thunk or Saga be the best choice? Jika Anda menghadapi aksi asinkron yang kompleks, mungkin menggunakan Redux Thunk atau Saga adalah pilihan terbaik. Context provides a neat solution for theming and language preferences, doesn't it? Konteks menyediakan solusi yang rapi untuk tema dan preferensi bahasa, bukan? The verbosity of Redux can sometimes feel excessive for small-scale components. Kerumitan Redux terkadang terasa berlebihan untuk komponen berskala kecil. Just imagine the headaches avoided by having a central store for state changes. Bayangkan saja sakit kepala yang bisa dihindari dengan memiliki satu tempat penyimpanan pusat untuk perubahan status. Why do some developers seem hesitant about embracing Redux's boilerplate? Mengapa beberapa developer tampak ragu untuk menerima boilerplate Redux? What are the key advantages when managing global state with a centralized approach like Redux? Apa saja keuntungan utama saat mengelola state global dengan pendekatan terpusat seperti Redux? Doesn't the Context API shine particularly when dealing with global concerns such as user authentication? Bukankah API konteks bersinar terutama ketika menangani masalah global seperti autentikasi pengguna? Could you elaborate on the differences between unit testing with Jest and integration tests using Cypress? Bisakah Anda menjelaskan lebih rinci perbedaan antara pengujian unit dengan Jest dan pengujian integrasi menggunakan Cypress? What are some best practices for writing effective tests that don't become maintenance nightmares? Apa saja praktik terbaik untuk menulis tes yang efektif dan tidak menjadi sumber masalah perawatan? Effective test coverage for React components. What percentage should we aim for and why? Cakupan pengujian yang efektif untuk komponen React, persentase berapa yang sebaiknya kita targetkan, dan mengapa? Considering end-to-end testing with Cypress, how can you handle dynamic data or API responses? Mengingat pengujian ujung ke ujung dengan Cypress, bagaimana cara Anda menangani data dinamis atau respons API? How would one approach testing asynchronous JavaScript operations within a component with just mock functions?
Bagaimana cara seseorang melakukan pengujian operasi JavaScript asinkron dalam sebuah komponen dengan fungsi mock.js? Isn't it sometimes overkill to test every single component? Are there trade-offs we should consider? Apakah terkadang pengujian setiap komponen secara menyeluruh itu berlebihan? Apakah ada pertimbangan yang seharusnya kita pikirkan? Have you ever encountered issues with Cypress flakiness, and how did you resolve them? Pernahkah kamu mengalami masalah Cypress yang tidak stabil, dan bagaimana cara kamu mengatasinya? Should mocking be avoided if possible, or is it a necessary evil for isolated testing? Haruskah mocking dihindari jika memungkinkan, atau apakah itu kejahatan yang tidak bisa dihindari untuk pengujian terisolasi? Do you think visual regression testing is vital in front-end development, and which tools would be suitable for this? Apakah menurutmu pengujian regresi visual itu penting dalam pengembangan frontend dan alat apa saja yang cocok untuk ini? Testing accessibility using Cypress. What plugins or strategies do you recommend? Menguji aksesibilitas menggunakan Cypress, plugin, atau strategi apa yang Anda rekomendasikan? Given the speed of front-end frameworks, how can one maintain a sustainable testing suite without falling behind? Dengan kecepatan perkembangan kerangka kerja frontend, bagaimana seseorang dapat mempertahankan rangkaian pengujian yang berkelanjutan tanpa tertinggal? What considerations should be made when writing tests for complex state management solutions like Redux or Zustand? Pertimbangan apa saja yang harus dibuat saat menulis pengujian untuk solusi manajemen state kompleks, seperti Redux atau Zustand? How can one effectively debug failing Cypress tests, deciphering cryptic error messages? Bagaimana cara secara efektif mendebug tes Cypress yang gagal, memecahkan kode pesan kesalahan yang rumit? Integrating testing into a CI/CD pipeline. What processes are crucial for seamless integration? Mengintegrasikan pengujian ke dalam pipeline CI/CD, proses apa saja yang penting untuk integrasi yang lancar? Can you explain the role of test doubles, stubs, mocks, and spies in a robust testing strategy? Bisakah Anda menjelaskan peran pengujian tiruan stub, mock, dan spy dalam strategi pengujian yang kuat? Thinking about user behavior, what kind of tests aim to replicate real-world scenarios accurately? Memikirkan perilaku pengguna, jenis pengujian apa yang bertujuan untuk mereplikasi skenario dunia nyata secara akurat? Automated testing can be difficult. Can you suggest some methods for quickly writing tests? Pengujian otomatis bisa jadi sulit. Bisakah kamu menyarankan beberapa metode untuk menulis tes dengan cepat? Testing forms is often challenging and sometimes slow. What are the best approaches? Menguji formulir seringkali menantang, dan kadang-kadang lambat. Apa pendekatan terbaiknya? What kind of patterns might be useful for organizing our tests to improve readability and maintainability when scaling? Pola seperti apa yang mungkin berguna untuk mengatur tes kita, untuk meningkatkan keterbacaan dan pemeliharaan saat kami mengembangkan skala? We're considering behavior-driven development. How do you incorporate this philosophy into your testing workflow? Kami sedang mempertimbangkan pengembangan berbasis perilaku. Bagaimana Anda memasukkan filosofi ini ke dalam alur kerja pengujian Anda? How does one use JS snapshots effectively while minimizing false positives from minor UI changes? Bagaimana cara menggunakan snapshot JS secara efektif sambil meminimalkan positif palsu akibat perubahan UI kecil? Proper setup of your test environment. What factors are most important to consider? Penyiapan lingkungan pengujian yang tepat. Faktor apa saja yang paling penting untuk dipertimbangkan? Seriously considering migrating our project to SaaS. Any advice on a smooth transition? Serius mempertimbangkan untuk memigrasikan proyek kami ke SaaS. Ada saran untuk transisi yang lancar? Wouldn't you agree that SaaS maps are incredibly useful for managing complex themes? Tidakkah kamu setuju bahwa peta SAS sangat berguna untuk mengelola tema yang kompleks?
Why are mixins still so vital in modern CSS workflows, even with native CSS variables? Mengapa mixin masih sangat penting dalam alur kerja CSS modern, bahkan dengan variabel CSS bawaan? Consider the performance implications of deeply nested selectors built using Sass. It's a real thing to watch out for. Pertimbangkan implikasi kinerja dari selektor yang bersarang dalam Sass. Ini adalah hal nyata untuk diwaspadai. Perhaps exploring the utility-first approach with tools like Tailwind CSS, built upon Sass principles, is a good idea. Mungkin menjelajahi pendekatan utilitas terlebih dahulu dengan alat seperti Tailwind CSS yang dibangun di atas prinsip Sass adalah ide bagus. A question for thought. How much preprocessor functionality do we really need? Sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Seberapa banyak fungsi preprosesor yang benar-benar kita butuhkan? Doesn't utilizing Sass loops often lead to increased compiled CSS size, potentially hindering site speed? Apakah memanfaatkan loop Sass seringkali menyebabkan ukuran CSS terkompilasi meningkat, yang berpotensi menghambat kecepatan situs? It seems like partials are vital for maintaining organized and reusable styling. Sepertinya partial itu penting untuk menjaga styling tetap terorganisir dan dapat digunakan kembali. This is a thought. Maybe we should investigate the use of custom functions in Sass to enhance calculations. Ini sebuah pemikiran. Mungkin kita harus menyelidiki penggunaan fungsi custom di Sass untuk meningkatkan perhitungan. Just thinking out loud, shouldn't we be reviewing regularly which features of Sass are actually benefiting our project? Hanya berpikir keras, bukankah sebaiknya kita secara berkala meninjau fitur-fitur Sass mana yang sebenarnya memberikan manfaat bagi proyek kita? Honestly, finding the right balance between preprocessor features and maintainability is crucial. Sejujurnya, menemukan keseimbangan yang tepat antara fitur preprosesor dan kemudahan pemeliharaan itu sangat penting. It'd be beneficial to explore the differences in how Sass and Less handle imports for scalability. Akan bermanfaat untuk menelusuri perbedaan cara Sass dan Less menangani impor demi skalabilitas. Thinking about it, extending existing mixins can quickly become messy if not carefully planned. Memikirkannya, memperluas mixin yang sudah ada bisa dengan cepat menjadi berantakan jika tidak direncanakan dengan hati-hati. Surely utilizing backquote at extend backquote should be approached with caution regarding specificity issues. Tentu saja penggunaan petik terbalik atau extend petik terbalik harus didekati dengan hati-hati terkait isu spesifisitas. Considering modularity, what are everyone's thoughts on using the backquote Sass module backquote system? Mengingat modularitas, apa pendapat kalian semua tentang penggunaan sistem modul Sass? A point of discussion, is there a real difference in debuggability between Sass and Less? Apakah ada perbedaan nyata dalam kemampuan debugging antara Sass dan Less? Menjadi poin untuk didiskusikan. It appears that using source maps effectively is essential for debugging compiled CSS. Sepertinya penggunaan source map secara efektif sangat penting untuk proses debug CSS yang dikompilasi. Perhaps we could explore how Sass interacts with post-CSS for more advanced workflows. Mungkin kita bisa meneliti bagaimana Sass berinteraksi dengan post-CSS untuk alur kerja yang lebih canggih. A query, what's the general consensus regarding the best practices for organizing Sass files? Sebuah pertanyaan, apa konsensus umum mengenai praktek terbaik untuk mengatur berkas Sass? Seriously, are there any compelling reasons to choose Less over Sass in today's web development landscape? Serius, apakah ada alasan kuat untuk memilih Less daripada Sass dalam ranah pengembangan web modern ini? I wonder how advanced features like Sass's control directives, loops, conditionals, impact the final CSS bundle size. Saya ingin tahu bagaimana fitur-fitur canggih seperti arahan kontrol Sass, perulangan percabangan, memengaruhi ukuran bundel CSS akhir.
Let us consider that using variables judiciously is key to optimizing styling and reducing redundancy. Mari kita pertimbangkan bahwa penggunaan variabel secara bijaksana adalah kunci untuk mengoptimalkan gaya dan mengurangi redundansi. Let's speculate on WebAssembly's impact beyond just performance gains. Mari kita berspekulasi tentang dampak WebAssembly di luar peningkatan performa. Wouldn't it be fascinating if WASM could natively integrate with more browser APIs? Tidakkah akan menarik jika WASM dapat terintegrasi secara natif dengan lebih banyak API browser? Considering its growing ecosystem, are we nearing a point where WebAssembly truly rivals JavaScript in certain use cases? Mengingat ekosistemnya yang semakin berkembang, apakah kita hampir mencapai titik di mana WebAssembly benar-benar menyaingi JavaScript dalam kasus penggunaan tertentu? Curious about the potential for WASM in serverless functions and edge computing. Penasaran tentang potensi WASM dalam fungsi tanpa server dan komputasi edge? Do you think we'll see a significant shift towards using WebAssembly for game development in the next few years? Apakah kamu pikir kita akan melihat pergeseran signifikan ke penggunaan WebAssembly untuk pengembangan game dalam beberapa tahun mendatang? Are compilers and toolchains evolving rapidly enough to support WASM's potential? Apakah compiler dan toolchain berkembang cukup cepat untuk mendukung potensi WASM? How might WebAssembly affect the accessibility of web applications? Bagaimana WebAssembly dapat memengaruhi aksesibilitas aplikasi web? Realistically, what obstacles remain preventing wider adoption of WASM throughout the industry? Secara realistis, tantangan apa lagi yang menghalangi adopsi WASM secara lebih luas di seluruh industri? What are your thoughts on WebAssembly's implications for security vulnerabilities in web apps? Apa pendapatmu tentang implikasi WebAssembly terhadap kerentanan keamanan di aplikasi web? Can we expect advancements that allow WASM to interact more seamlessly with the DOM? Bisakah kita mengharapkan kemajuan yang memungkinkan WASM berinteraksi lebih lancar dengan DOM? Have you been following the developments in WebAssembly System Interface, WASI? Apakah Anda mengikuti perkembangan antarmuka sistem WebAssembly, WASI? Pondering whether WASM will address some of the challenges in building complex web applications. Merenungkan apakah WASM akan mengatasi beberapa tantangan dalam membangun aplikasi web yang kompleks. Thinking about how WebAssembly could influence future browser design? Memikirkan bagaimana WebAssembly bisa memengaruhi desain browser di masa depan? How likely are we to see WASM used in new areas like machine learning or augmented reality on the web? Seberapa besar kemungkinan kita akan melihat WASM digunakan di area-area baru seperti pembelajaran mesin atau realitas tertambah di web? Do you believe WebAssembly will help foster a more modular and component-based approach to web development? Apakah Anda percaya bahwa WebAssembly akan membantu mendorong pendekatan pengembangan web yang lebih modular dan berbasis komponen? It seems WASM could be the answer to bringing native code performance to the browser, doesn't it? Sepertinya, WASM bisa menjadi jawaban untuk membawa performa kode natif ke browser, bukan? What impact might WebAssembly have on the evolution of web standards? Dampak apa yang mungkin timbul dari WebAssembly terhadap evolusi standar web? Just curious, how do you envision the relationship between WebAssembly and other technologies like Rust, Go, or C++? Saya hanya ingin tahu, bagaimana Anda membayangkan hubungan antara WebAssembly dan teknologi lain seperti Rust, Go, atau C++? Wouldn't sophisticated debugging tools for WASM be a game changer? Apakah alat debugging canggih untuk WASM akan menjadi perubahan besar? What about the challenges concerning binary size and the loading times of WebAssembly modules? Bagaimana dengan tantangan terkait ukuran biner dan waktu pemuatan modul WebAssembly?
Have you considered WASM's potential regarding porting native applications to the web? Pernahkah Anda mempertimbangkan potensi WASM dalam memporting aplikasi asli ke web? Perhaps WebAssembly will redefine how we think about portability and performance in web applications. Mungkin WebAssembly akan mendefinisikan ulang cara kita memikirkan tentang portabilitas dan performa dalam aplikasi web. Have you considered using a content security policy to mitigate XSS risks? Apakah Anda sudah mempertimbangkan untuk menggunakan kebijakan keamanan konten untuk mengurangi resiko XSS? What strategies are proving most effective for preventing CSRF vulnerabilities in your projects? Strategi apa yang terbukti paling efektif untuk mencegah kerentanan CSRF dalam proyek Anda? It's essential to properly sanitize all user input, isn't it? Penting untuk membersihkan semua input pengguna dengan benar, bukan? Are frameworks providing adequate protection against common web attacks by default? Apakah kerangka kerja menyediakan perlindungan yang memadai terhadap serangan web umum secara default? Implementing strong output encoding is absolutely crucial. Menerapkan pengkodean keluaran yang kuat sangatlah penting. Thinking about the OWASP Top 10, which vulnerabilities seem most prevalent presently? Mengingat OWASP Top 10, kerentanan mana yang tampak paling umum saat ini? Maybe we should explore using anti-CSRF tokens for all state-changing requests. Mungkin kita sebaiknya mempertimbangkan penggunaan token anti-CSRF untuk semua permintaan yang mengubah status. Why are some developers still neglecting the importance of regular security audits? Mengapa beberapa pengembang masih mengabaikan pentingnya audit keamanan rutin? Could you elaborate on how rate limiting can help fend off brute force attacks? Bisakah Anda menjelaskan lebih lanjut bagaimana pembatasan laju dapat membantu mencegah serangan brute force? What are the advantages and disadvantages of using a web application firewall, WAF? Apa saja kelebihan dan kekurangan penggunaan Web Application Firewall, WAF? Do you think developers fully understand the impact of reflected XSS? Apakah menurutmu para pengembang sepenuhnya memahami dampak dari reflected XSS? Considering secure coding practices, what's one practice that seems consistently overlooked? Mengingat praktek pengkodean yang aman, praktek apa yang tampaknya secara konsisten terabaikan? Seems to me we are constantly playing catch-up with new attack vectors. Sepertinya kita terus berusaha mengejar perkembangan vektor serangan baru. Wouldn't robust input validation be the first line of defense? Tidak bisakah validasi input yang kuat menjadi garis pertahanan pertama? What is your approach to handling cookies securely, given persistent threats? Bagaimana pendekatan Anda untuk menangani cookie secara aman mengingat adanya ancaman persisten? It's rather disconcerting how easily some applications succumb to cross-site scripting. Cukup mengganggu betapa mudahnya beberapa aplikasi menyerah pada serangan lintas situs. Considering the complexity, are automated scanning tools reliable enough? Mengingat kompleksitasnya, apakah alat pemindaian otomatis cukup andal? How often do you recommend reviewing and updating security measures? Seberapa sering Anda merekomendasikan untuk meninjau dan memperbarui langkah-langkah keamanan? There's a definite need for better education regarding web application security. Ada kebutuhan yang jelas untuk pendidikan yang lebih baik mengenai keamanan aplikasi web. Surely defense in depth is the most reliable approach, or so I believe. Tentu saja pertahanan berlapis adalah pendekatan yang paling dapat diandalkan, setidaknya menurut saya. What are compelling arguments for using frameworks that provide built-in security features? Apa saja argumen kuat untuk menggunakan framework yang menyediakan fitur keamanan bawaan?
How can we ensure our developers stay au courant with the latest attack techniques? Bagaimana kita dapat memastikan pengembang kami tetap mengikuti teknik serangan terbaru? Discussing architectural choices feels really important when building something scalable. Membahas pilihan arsitektur terasa sangat penting saat membangun sesuatu yang scalable. Have you found the module pattern helpful in reducing global namespace pollution? Apakah Anda merasa pola modul membantu mengurangi polusi namespace global? Considering Observer for managing event listeners seems appropriate. Does it align with your experiences? Mempertimbangkan Observer untuk mengelola pendengar kejadian tampak sesuai. Apakah hal ini selaras dengan pengalaman Anda? It's interesting how the factory pattern aids in creating dynamic objects based on configuration. Menarik bagaimana pola pabrik membantu dalam membuat objek dinamis berdasarkan konfigurasi. When thinking about maintainability, Singleton often feels like a bit of an anti-pattern to me. Ketika memikirkan tentang kemudahan perawatan, Singleton sering terasa seperti pola anti bagi saya. Perhaps we should explore how the revealing module pattern improves encapsulation and clarity. Mungkin kita sebaiknya mempelajari bagaimana pola modul revealing meningkatkan enkapsulasi dan kejelasan. Utilizing prototype inherits properties effectively, but demands careful attention to avoid unexpected behavior. Dengan memanfaatkan prototipe, pewarisan properti menjadi efektif tetapi memerlukan perhatian cermat untuk menghindari perilaku yang tidak terduga. With asynchronous operations, promise at async await greatly enhanced code readability and error handling. Dengan operasi asinkron, promise dan async, awet sangat meningkatkan keterbacaan kode dan penanganan kesalahan. Have you considered using mixins to share functionality between objects without using inheritance? Apakah kamu sudah mempertimbangkan penggunaan mixin untuk berbagi fungsionalitas antar objek tanpa menggunakan pewarisan? Decoupling components with the mediator pattern could simplify our application's architecture. Memisahkan komponen dengan pola mediator dapat menyederhanakan arsitektur aplikasi kita. Applying dependency injection enhances testability and reduces coupling considerably. Penerapan dependency injection meningkatkan kemampuan pengujian dan mengurangi ketergantungan secara signifikan. Utilizing a simple strategy pattern might be a good starting point for the A/B testing feature. Memanfaatkan pola strategi sederhana mungkin menjadi titik awal yang baik untuk fitur pengujian A/B. The use cases for Decorator are fascinating, especially when extending objects at runtime. Kasus penggunaan untuk dekorator sangat menarik, terutama ketika memperluas objek pada saat runtime. Considering the complexities, perhaps a command pattern can manage operations more gracefully. Mengingat kompleksitasnya, pola command mungkin dapat mengelola operasi dengan lebih baik. Refactoring with the template method allows for defining algorithm structure without specifying steps explicitly. Refaktorisasi dengan metode template memungkinkan untuk mendefinisikan struktur algoritma tanpa menentukan langkah-langkahnya secara eksplisit. Often I see improvements when embracing functional programming principles alongside these patterns. Seringkali saya melihat peningkatan saat menerapkan prinsip pemrograman fungsional bersama dengan pola-pola ini. Can we consider using the iterator pattern for managing collections more elegantly? Bisakah kita mempertimbangkan penggunaan pola iterator untuk mengelola koleksi dengan lebih elegan? It's worthwhile trying out the proxy pattern to control access to objects indirectly. Pola proxy patut dicoba untuk mengontrol akses ke objek secara tidak langsung. Perhaps we should investigate how chain of responsibility manages requests and keeps the code organized. Mungkin kita sebaiknya menyelidiki bagaimana pola rantai tanggung jawab mengelola permintaan dan menjaga agar kode tetap terorganisir. Do you experience improved readability from using the flyweight pattern,
when dealing with large numbers of objects. Apakah Anda mengalami peningkatan keterbacaan dengan menggunakan pola flyweight saat menangani sejumlah besar objek? Encapsulating complex logic in the memento pattern can be highly effective for undo-redo functionality. Mengkapsulkan logika kompleks dalam pola memento dapat sangat efektif untuk fungsi undo, redo. Maintaining a clear separation of concerns is really critical when thinking about long-term project health. Mempertahankan pemisahan tanggung jawab yang jelas sangat penting ketika memikirkan kesehatan proyek jangka panjang. Considering scalability, what are the typical upsides of going with a NoSQL solution? Mengingat skalabilitas, apa saja keuntungan tipikal dari memilih solusi NoSQL? The inherent rigidity of relational schemas sometimes feels limiting, doesn't it? Kekakuan bawaan dari skema relasional terkadang terasa membatasi, bukan? What criteria should be the foremost consideration when deciding between these two paradigms? Kriteria apa yang seharusnya menjadi pertimbangan utama ketika memilih antara kedua paradigma ini? Often overlooked, document databases excel at handling semi-structured data. Seringkali terabaikan, database dokumen unggul dalam menangani data semi terstruktur. Do you ever find yourself wrestling with object relational impedance mismatch? Apakah kamu pernah merasa bergulat dengan ketidaksesuaian impedansi relasional objek? Would choosing a graph database be advantageous if relationships are paramount to the application's data model? Apakah memilih database graph akan menguntungkan jika hubungan menjadi yang utama dalam model data aplikasi? Really, SQL databases shine when ACID properties are non-negotiable. Sungguh, database SQL bersinar ketika properti ACID tidak dapat dinegosiasikan. How do you balance data consistency with partition tolerance in a distributed system? Bagaimana Anda menyeimbangkan konsistensi data dengan toleransi partisi dalam sistem terdistribusi? What implications does eventual consistency hold for the user experience? Apa implikasi dari eventual konsistensi terhadap pengalaman pengguna? Does polyglot persistence offer a reasonable compromise in complex apps? Apakah persistensi polyglot menawarkan kompromi yang masuk akal dalam aplikasi kompleks? Perhaps investigating key value stores provides simplicity for simple caching requirements. Mungkin menyelidiki penyimpanan key value memberikan kesederhanaan untuk kebutuhan caching sederhana. Sometimes, the team's existing skill set heavily influences this decision. Terkadang, kemampuan tim yang sudah ada sangat memengaruhi keputusan ini. Let's ponder the impact of transaction costs on both SQL and NoSQL options, shall we? Mari kita renungkan dampak biaya transaksi pada pilihan SQL dan NoSQL. Maukah kamu? Would joining data become increasingly complex with NoSQL compared to traditional SQL joins? Apakah menggabungkan data akan menjadi semakin kompleks dengan NoSQL dibandingkan dengan join SQL tradisional? Maybe performance benchmarks will highlight where each solution truly excels. Mungkin tolok ukur kinerja akan menyoroti di mana setiap solusi benar-benar unggul. Do you think understanding CAP theorem is vital when evaluating these database approaches? Apakah menurutmu memahami teorema CAP itu penting saat mengevaluasi pendekatan basis data ini? Querying becomes decidedly different with NoSQL. How should developers adapt? Pengambilan data menjadi sangat berbeda dengan NoSQL. Bagaimana seharusnya pengembang menyesuaikan diri? Considering the potential for evolving data structures, is schema flexibility a strong NoSQL advantage? Mengingat potensi struktur data yang berkembang, apakah fleksibilitas skema merupakan keunggulan utama NoSQL?
When dealing with large volumes of unstructured data, are NoSQL databases generally more suitable? Ketika menangani volume data tidak terstruktur yang besar, apakah basis data NoSQL umumnya lebih sesuai? For applications needing complex searches, how do you perceive the search capabilities of each database type? Untuk aplikasi yang membutuhkan pencarian kompleks, bagaimana Anda memandang kemampuan pencarian dari setiap jenis database? What are some realistic migration strategies when switching from SQL to NoSQL, or vice versa? Apa saja strategi migrasi yang realistis saat beralih dari SQL ke NoSQL, atau sebaliknya? It's useful to think how easily different databases can integrate with the full tech stack too, really. Penting untuk memikirkan betapa mudahnya berbagai database dapat terintegrasi dengan seluruh tumpukan teknologi juga, sungguh. Has anyone considered using serverless functions for the backend? Apakah ada yang mempertimbangkan menggunakan fungsi tanpa server untuk bagian belakang? What's your preferred method of automating deployments, if any? Apa metode pilihan Anda untuk mengotomatiskan penerapan jika ada? Do continuous integration and continuous delivery play a role in your workflow? Apakah integrasi berkelanjutan dan pengiriman berkelanjutan berperan dalam alur kerja Anda? Which cloud provider offers the best cost optimization features? Penyedia layanan awan mana yang menawarkan fitur optimasi biaya terbaik? What configurations are necessary for a robust database setup in the cloud? Konfigurasi apa saja yang diperlukan untuk pengaturan database yang kuat di cloud? Can containerization simplify deployment complexities? Bisakah kontenerisasi menyederhanakan kompleksitas penerapan? Are microservices beneficial when deploying full-stack applications? Apakah mikroservis bermanfaat saat menerapkan aplikasi full stack? What about handling scaling challenges with web application deployments? Bagaimana dengan menangani tantangan skalabilitas pada penerapan aplikasi web? Will caching improve the performance of the deployed application? Apakah kali caching kali dapat meningkatkan performa aplikasi yang telah dideploy? Let's discuss monitoring and logging strategies for cloud deployments. Mari kita diskusikan strategi monitoring dan logging untuk deployment cloud. What security considerations are crucial when deploying to the cloud? Pertimbangan keamanan apa yang penting saat menerapkan ke cloud? How do you approach environment configuration, dev, staging, prod? Bagaimana Anda mendekati konfigurasi lingkungan, dev, staging, prod? Selecting a suitable database service for cloud scaling is important. Memilih layanan basis data yang sesuai untuk penskalaan cloud itu penting. Monitoring response times and error rates is vital after deployment. Memantau waktu respons dan tingkat kesalahan sangat penting setelah penerapan. Considering load balancing options can increase reliability. Mempertimbangkan opsi penyeimbangan beban dapat meningkatkan keandalan. What nuances exist between using AWS, Azure, and GCP for deployment? Nuansa apa saja yang ada antara menggunakan AWS, Azure, dan GCP untuk penerapan? How does infrastructure as code affect the setup process? Bagaimana infrastruktur sebagai kode memengaruhi proses penyiapan? Managing dependencies in a cloud environment can be tricky, wouldn't you agree? Mengelola dependensi di lingkungan cloud bisa jadi rumit, bukan begitu? What are the key considerations for database migration to a cloud? Apa saja pertimbangan utama untuk migrasi database ke awan? How can we ensure data security during and after deployment? Bagaimana cara kita memastikan keamanan data selama dan setelah penerapan? What's your experience with automated rollback strategies? Bagaimana pengalaman Anda dengan strategi rollback otomatis,
Implementing a robust CI/CD pipeline will reduce errors. Menerapkan alur CI/CD yang kuat akan mengurangi kesalahan. What tools can make the full-stack deployment process easier? Alat apa yang dapat mempermudah proses deployment full stack? It's fascinating how WebSockets maintain persistent connections. Menarik sekali bagaimana WebSocket mempertahankan koneksi persisten. Real-time updates drastically improve user experience, don't you agree? Pembaruan waktu nyata sangat meningkatkan pengalaman pengguna, bukan begitu? Considering bidirectional communication is crucial for many modern apps. Mengingat komunikasi dua arah sangat penting untuk banyak aplikasi modern. Have you looked into the differences between WebSockets and long polling? Apakah Anda sudah mempelajari perbedaan antara WebSocket dan long polling? What's your preferred library for handling WebSocket connections? Perpustakaan apa yang Anda sukai untuk menangani koneksi WebSocket? Persistent connections pose unique scaling challenges. Definitely. Koneksi persisten menimbulkan tantangan penskalaan yang unik. Tentu saja. The event-driven nature of WebSockets is a beautiful thing. Sifat garis bawah, event-driven garis bawah dari WebSocket adalah hal yang indah. How are you approaching error handling with WebSockets? Bagaimana Anda menangani penanganan kesalahan dengan WebSocket? Do you consider security implications when implementing WebSockets? Pertimbangkan implikasi keamanan saat menerapkan WebSocket. Implementing WebSocket connections seems relatively straightforward. Menerapkan koneksi WebSocket tampak relatif mudah. Let's discuss the benefits of using WebSockets for gaming features. Mari kita diskusikan manfaat penggunaan WebSocket untuk fitur game. WebSockets provide a robust channel for instant data transfer. WebSockets menyediakan saluran yang kuat untuk transfer data instan. One could explore how WebSockets integrate with Node.js efficiently. Seseorang bisa mempelajari bagaimana WebSockets terintegrasi dengan Node.js secara efisien. Really excited about exploring socket events for push notifications. Sangat senang menjelajahi event socket untuk notifikasi push. What are your thoughts using WebSockets in a chat application? Apa pendapat Anda tentang menggunakan WebSocket dalam aplikasi obrolan? Considering WebSockets can reduce server load with its efficiency. Mempertimbangkan WebSocket dapat mengurangi beban server dengan efisiensinya. Debugging WebSockets can be surprisingly tricky though, I must say. Mendebak WebSocket bisa jadi sangat rumit, meskipun begitu. Mau saya katakan. Would you want to talk about integrating WebSockets with front-end frameworks? Apakah Anda ingin membahas tentang mengintegrasikan WebSocket dengan framework front-end? It's quite beneficial that it opens a two-way communication channel. Cukup bermanfaat bahwa ini membuka jalur komunikasi dua arah. Have you considered WebSockets as an upgrade from regular AJAX requests? Apakah Anda sudah mempertimbangkan WebSocket sebagai peningkatan dari permintaan AJAX biasa? Can we compare the performance versus server-send events today? Bisakah kita membandingkan performanya dengan server-send events hari ini? Real-time data solutions are always evolving with new technologies. Solusi data secara real-time selalu berkembang dengan teknologi baru. Have you explored Tailwind's impact on project scalability? Apakah Anda sudah mengeksplorasi dampak Tailwind terhadap skalabilitas proyek? Wouldn't extensive customization defeat the purpose of a utility-first framework? Bukankah kustomisasi ekstensif akan menggagalkan tujuan dari kerangka kerja utilitas pertama?
Utility classes can sometimes lead to verbose HTML, don't you think? Kelas utilitas terkadang dapat menghasilkan HTML yang bertele-tele menurutmu? Is maintaining consistency across a large project challenging with Tailwind? Apakah menjaga konsistensi di seluruh proyek besar itu menantang dengan Tailwind? Can Tailwind's configuration files become unwieldy in bigger applications? Apakah berkas konfigurasi Tailwind menjadi sulit dikelola dalam aplikasi yang lebih besar? Has anyone here encountered difficulties with Tailwind's learning curve initially? Apakah ada di antara Anda yang mengalami kesulitan dengan kurva pembelajaran Tailwind pada awalnya? The rapid development it facilitates is quite impressive, isn't it? Perkembangan pesat yang dimudahkannya sungguh mengesankan, bukan? It seems like debugability suffers a bit with such abstracted styling. Sepertinya kemampuan untuk melakukan debug sedikit terganggu dengan gaya yang sangat abstrak. Speeding up the workflow is definitely appealing. Mempercepat alur kerja sangat menarik. Class name proliferation does seem like a reasonable concern. Perkembangbiakan nama kelas memang tampak seperti kekhawatiran yang wajar. Is it fair to say Tailwind can drastically reduce CSS file sizes? Apakah bisa dikatakan Tailwind dapat mengurangi ukuran file CSS secara drastis? Where do you stand on the idea of separating concerns with this approach? Apa pandanganmu tentang gagasan memisahkan perhatian dengan pendekatan ini? How does it handle complex states and interactions versus traditional CSS? Bagaimana cara kerjanya menangani status dan interaksi yang kompleks dibandingkan dengan CSS tradisional? Perhaps the inability to utilize preprocessors is a deal breaker for some. Mungkin ketidakmampuan menggunakan preprosesor menjadi masalah besar bagi sebagian orang. You could arguably say it promotes rapid prototyping more than considered design. Bisa dibilang, ini lebih mempromosikan pembuatan prototipe cepat daripada desain yang dipikirkan matang-matang. What are your thoughts on integrating Tailwind with component libraries? Bagaimana pendapat Anda mengenai integrasi Tailwind dengan perpustakaan komponen? It's interesting to consider whether it restricts creativity or enables faster iteration. Menarik untuk memikirkan, apakah itu membatasi kreativitas atau memungkinkan iterasi yang lebih cepat. Does the amount of customization affect performance? Apakah jumlah kustomisasi memengaruhi performa? Have you considered accessibility concerns when using Tailwind's default settings? Apakah Anda sudah mempertimbangkan masalah aksesibilitas saat menggunakan pengaturan default Tailwind? Can the initially large configuration become a hindrance over time? Apakah konfigurasi awal yang besar bisa menjadi penghalang seiring waktu? Does its opinionated nature often create friction among team members regarding style decisions? Apakah sifatnya yang suka memberi penilaian seringkali menimbulkan gesekan di antara anggota tim mengenai keputusan gaya? That being said, the level of control is still quite powerful. Dengan begitu, tingkat kendali tetap sangat kuat. It feels less imperative to understand core CSS principles whilst using it. Rasanya tidak terlalu penting untuk memahami prinsip-prinsip dasar CSS saat menggunakannya. Honestly, wondering if serverless really simplifies things as much as they say. Sejujurnya, saya bertanya-tanya, apakah serverless benar-benar menyederhanakan segalanya seperti yang mereka katakan? Just considering adopting serverless for a new project, what are realistic cost expectations? Saya sedang mempertimbangkan untuk menggunakan serverless untuk proyek baru. Berapa biaya yang realistis? You could argue serverless introduces vendor lock-in, right? Mungkin bisa dibilang serverless menimbulkan ketergantungan pada vendor, kan?
Thinking about the scalability advantages with serverless, it seems very promising. Memikirkan tentang keunggulan skalabilitas dengan serverless terlihat sangat menjanjikan. Do event-driven architectures really translate well into building robust applications utilizing serverless? Apakah arsitektur berbasis peristiwa benar-benar dapat diterjemahkan dengan baik untuk membangun aplikasi andal menggunakan serverless? Perhaps the cold start problem is overstated in many use cases. Mungkin masalah permulaan dingin itu dilebih-lebihkan dalam banyak kasus penggunaan. Are there significant security considerations with serverless compared to traditional servers? Apakah ada pertimbangan keamanan signifikan dengan serverless dibandingkan dengan server tradisional? It's genuinely interesting how quickly serverless technologies have matured. Sungguh menarik betapa cepatnya teknologi serverless telah berkembang. Considering how much operational overhead is offloaded with serverless, that's a big pull for smaller firms. Mengingat betapa banyak beban operasional yang teratasi dengan serverless, itu menjadi daya tarik besar bagi perusahaan-perusahaan kecil. Evaluating if it's preferable to refactor existing monolithic apps into serverless components? Apakah lebih baik untuk merefaktor aplikasi monolitik yang sudah ada menjadi komponen serverless? Wouldn't you agree that debugging serverless functions can sometimes be a real pain? Tidakkah kamu setuju bahwa melakukan debug fungsi tanpa server terkadang benar-benar menyakitkan? Determining whether the limitations on execution duration are going to hinder application functionality. Menentukan apakah batasan durasi eksekusi akan menghambat fungsionalitas aplikasi. Reflecting upon the shift in development methodology required when embracing serverless is quite substantial. Merefleksikan perubahan metodologi pengembangan yang dibutuhkan saat menerapkan serverless sangatlah signifikan. Exploring how effective serverless functions are with long-running processes seems crucial. Mempelajari seberapa efektif fungsi serverless dalam proses yang berjalan lama tampaknya sangat penting. Considering the trade-offs between cost and performance, it's often complex. Mengingat pertukaran antara biaya dan kinerja, ini seringkali rumit. Really appreciate understanding resource allocation nuances when using serverless solutions. Sangat menghargai pemahaman tentang nuansa alokasi sumber daya saat menggunakan solusi tanpa server. What techniques are most effective for monitoring serverless application performance? Teknik apa yang paling efektif untuk memantau kinerja aplikasi serverless? Doesn't the simplicity of deployment with serverless really accelerate development cycles? Bukankah kemudahan penerapan dengan serverless benar-benar mempercepat siklus pengembangan? It's vital to consider how serverless integrates with existing infrastructure. Sangat penting untuk mempertimbangkan bagaimana serverless berintegrasi dengan infrastruktur yang sudah ada. From what I've read, thorough testing is essential to combat unpredictability. Berdasarkan apa yang saya baca, pengujian menyeluruh sangat penting untuk mengatasi hal yang tidak terduga. What's the best way to handle state management with serverless? Bagaimana cara terbaik untuk menangani manajemen state dengan serverless? Weighing up whether there are inherent constraints because of the ephemeral nature of these functions. Menimbang apakah ada batasan bawaan karena sifat sementara dari fungsi-fungsi ini. Delving into GraphQL feels like requesting only the data you truly need. Mendalami GraphQL terasa seperti meminta hanya data yang benar-benar kamu butuhkan. REST's resource-based structure offers a clear organizational approach, wouldn't you agree? Struktur berbasis sumber daya RS menawarkan pendekatan organisasi yang jelas. Apa kamu setuju? Sometimes REST endpoints can become overly verbose, providing abundant, unneeded data. Terkadang endpoint RS
bisa menjadi terlalu bertele-tele, menyediakan banyak data yang tidak dibutuhkan. Considering GraphQL's schema provides built-in validation benefits. Mengingat skema GraphQL menyediakan manfaat validasi bawaan, Learning both REST and GraphQL offers a more versatile skill set for any developer. mempelajari REST dan GraphQL memberikan keahlian yang lebih fleksibel bagi setiap pengembang. Is it possible to effectively cache data with GraphQL like we readily do with REST? Apakah memungkinkan untuk melakukan cache data secara efektif dengan GraphQL, seperti yang mudah kita lakukan dengan RS? Thinking about the client-side experience, doesn't GraphQL offer more control over data fetching? Memikirkan pengalaman sisi klien, bukankah GraphQL menawarkan kontrol lebih besar atas pengambilan data? One certainly appreciates REST's widespread adoption and tooling support. Tentu saja seseorang menghargai adopsi RS yang luas dan dukungan alatnya. Honestly, it seems GraphQL shines when dealing with complex data requirements. Sejujurnya GraphQL sepertinya unggul saat menangani kebutuhan data yang kompleks. Often overlooked, but REST benefits from simpler debugging processes. Seringkali terabaikan, tetapi RS mendapatkan manfaat dari proses debugging yang lebih sederhana. Let's explore how GraphQL's strong typing prevents unexpected data structures. Mari kita jelajahi bagaimana pengetikan yang kuat pada GraphQL mencegah struktur data yang tidak terduga. Perhaps REST feels more familiar and easily understood for new developers? Mungkin RS terasa lebih familiar dan mudah dipahami bagi pengembang baru? Considering the network overhead, wouldn't GraphQL typically lessen data transfer sizes? Mengingat overhead jaringan, bukankah GraphQL biasanya mengurangi ukuran transfer data? Could integrating both REST and GraphQL provide the best of both worlds in certain cases? Bisakah mengintegrasikan RS dan GraphQL memberikan yang terbaik dari kedua dunia dalam kasus tertentu? Have you experimented with tools like Apollo Client for GraphQL queries? Apakah kamu sudah bereksperimen dengan alat seperti Apollo Client untuk query GraphQL? Frequently, REST APIs are limited during fetching-related data, don't you think? Seringkali API RS dibatasi saat mengambil data terkait. Apa kamu tidak berpikir begitu? Often finding ways to improve performance feels easier with GraphQL's precise data requests. Seringkali menemukan cara untuk meningkatkan performa terasa lebih mudah dengan permintaan data GraphQL yang tepat. It is possible that REST's simplicity aids quick prototyping efforts? Mungkinkah kesederhanaan RS membantu upaya pembuatan prototip yang cepat? Let's discuss the implications of GraphQL's single endpoint versus multiple REST endpoints. Mari kita diskusikan implikasi dari satu titik akhir GraphQL dibandingkan dengan beberapa titik akhir RS. One often encounters problems with versioning in REST APIs. It's a pain. Seringkali kita menghadapi masalah dengan versi pada REST API, memang menjengkelkan. Consider how GraphQL clients dictate the precise data to be returned. Pertimbangkan bagaimana klien GraphQL mendikte data persis yang akan dikembalikan. Honestly, it feels like REST's flexibility can sometimes lead to inconsistencies. Sejujurnya, fleksibilitas RS terkadang terasa seperti menyebabkan ketidakkonsistenan. Considering React Native for cross-platform development seems wise. Mempertimbangkan React Native untuk pengembangan lintas platform tampaknya bijaksana. Does Ionic utilize web technologies extensively? Apakah Ionic menggunakan teknologi web secara ekstensif? Perhaps we could explore more about state management in React Native. Mungkin kita bisa menggali lebih dalam tentang manajemen state di React Native.
Definitely, a clear understanding of component lifecycle is crucial for both. Tentu saja, pemahaman yang jelas tentang siklus hidup komponen sangat penting bagi keduanya. What are the major trade-offs between performance and development speed with these frameworks? Apa saja pertukaran utama antara kinerja dan kecepatan pengembangan dengan kerangka kerja ini? Evaluating native UI versus web views is essential. Mengevaluasi UI asli dibandingkan web view sangat penting. Isn't debugging sometimes more challenging with React Native? Bukankah terkadang melakukan debug lebih menantang dengan React Native? Focusing on offline capabilities seems vital for mobile apps. Memfokuskan pada kemampuan offline tampaknya penting untuk aplikasi seluler. Should we prioritize learning JavaScript thoroughly before diving in? Apakah kita sebaiknya memprioritaskan belajar JavaScript secara menyeluruh sebelum mulai mendalam? Implementing push notifications is a key aspect of mobile development. Menerapkan notifikasi push merupakan aspek penting dari pengembangan seluler. Choosing the right navigation library can greatly impact user experience. Memilih pustaka navigasi yang tepat dapat sangat memengaruhi pengalaman pengguna. How about discussing popular UI component libraries for each? Bagaimana kalau membahas library komponen UI populer untuk masing-masing? Are there scalability concerns to be addressed specifically with Ionic? Apakah ada masalah skalabilitas yang perlu ditangani secara spesifik dengan Ionic? What's the learning curve like for someone coming from traditional web development to React Native? Seperti apa kurva pembelajarannya bagi seseorang yang berasal dari pengembangan web tradisional ke React Native? Could we look at example applications built with each framework soon? Bisakah kita melihat contoh aplikasi yang dibangun dengan masing-masing framework segera? Have you considered how these frameworks handle platform-specific features? Apakah kamu sudah mempertimbangkan bagaimana kerangka kerja ini menangani fitur-fitur khusus platform? Comparing community support for both is a good idea. Membandingkan dukungan masyarakat untuk keduanya adalah ide yang bagus. Maintaining consistent look and feel across platforms seems complicated. Mempertahankan tampilan dan nuansa yang konsisten di seluruh platform terasa rumit. Planning a complex app might benefit from React Native's native access. Merencanakan aplikasi yang kompleks mungkin akan lebih baik dengan akses native React Native. Thinking about hot reloading significantly speeds up development. Memikirkan tentang hot reloading secara signifikan mempercepat pengembangan. Perhaps a simpler prototype should be built first to assess feasibility. Mungkin prototipe yang lebih sederhana sebaiknya dibangun terlebih dahulu untuk menilai kelayakannya. Will accessibility ever become non-negotiable, even if challenging? Apakah aksesibilitas akan menjadi sesuatu yang tidak bisa ditawar lagi, bahkan jika menantang? Did you know Google considers Core Web Vitals a ranking factor now? Apakah kamu tahu Google sekarang menganggap Core Web Vitals sebagai faktor peringkat? Essentially, faster loading speeds correlate with better search positions. Pada dasarnya, kecepatan pemuatan yang lebih cepat berkorelasi dengan posisi pencarian yang lebih baik. Let's discuss largest contentful paint. How do we optimize for that? Mari kita diskusikan largest contentful paint, bagaimana cara kita mengoptimalkan untuk itu. Improving first input delay is critical for mobile users. Meningkatkan first input delay sangat penting untuk pengguna seluler. Cumulative layout shift really impacts user experience, right? Perubahan tata letak kumulatif sangat memengaruhi pengalaman pengguna, bukan? Website responsiveness needs careful attention for optimal scores.
Responsivitas situs web memerlukan perhatian cermat untuk skor yang optimal. Visual stability plays a surprisingly significant role in ranking. Stabilitas visual memainkan peran yang sangat signifikan dalam peringkat. It appears optimizing images can yield quick wins. Sepertinya mengoptimalkan gambar dapat memberikan hasil cepat. Cache policies definitely deserve thorough examination. Kebijakan cache tentu saja layak mendapatkan pemeriksaan yang mendalam. Perhaps we should audit the current page speed insights report. Mungkin kita sebaiknya audit laporan wawasan kecepatan laman saat ini. Lazy loading can be a game changer for below-the-fold content. Muat malas bisa menjadi perubahan besar untuk konten di bawah lipatan. Have you explored using modern image formats like WebP? Apakah Anda sudah mencoba menggunakan format gambar modern seperti WebP? It's rather troubling how many sites ignore these metrics. Cukup mengkhawatirkan betapa banyak situs yang mengabaikan metrik ini. Properly configured server-side rendering is advantageous for LCP. Rendering sisi server yang dikonfigurasi dengan benar menguntungkan untuk LCP. Consider how third-party scripts affect overall performance. Pertimbangkan bagaimana skrip pihak ketiga memengaruhi performa secara keseluruhan. Monitoring core web vitals is an ongoing necessity. Memantau core web vitals adalah kebutuhan berkelanjutan. Evaluating opportunities to reduce JavaScript execution time seems vital. Mengevaluasi peluang untuk mengurangi waktu eksekusi JavaScript tampaknya sangat penting. The need for concise CSS should be a priority. Kebutuhan akan CSS yang ringkas seharusnya menjadi prioritas. What strategies are you employing to minimize CLS? Strategi apa saja yang Anda gunakan untuk meminimalkan CLS? Investigating the effects of font display on FCP is worthwhile. Menyelidiki efek tampilan font pada FCP adalah hal yang bermanfaat. Prioritizing content above the fold can make a dramatic impact. Memprioritaskan konten di atas lipatan dapat memberikan dampak yang signifikan. Optimizing for mobile is no longer optional, it's essential. Mengoptimalkan untuk seluler bukan lagi pilihan, ini adalah hal yang penting. Okay, so when tackling really naughty JavaScript bugs, what's your initial go-to approach? Baiklah, ketika menghadapi bug JavaScript yang benar-benar rumit, pendekatan awal apa yang biasanya Anda lakukan? Sometimes stepping through code with a debugger feels like chasing shadows, doesn't it? Terkadang menelusuri kode dengan debugger terasa seperti mengejar bayangan, bukan? Have you ever found setting breakpoints strategically throughout asynchronous code particularly helpful? Apakah Anda pernah merasa mengatur breakpoint secara strategis di sepanjang kode asinkron sangat membantu? Isn't logging thoughtfully to the console still, despite modern tools, invaluable for quickly understanding flow? Bukankah mencatat ke konsol dengan bijaksana masih tak ternilai harganya untuk memahami alur dengan cepat, meskipun ada alat-alat modern? Complex applications frequently benefit from using a source map to correlate production code with original sources. Aplikasi kompleks seringkali mendapatkan manfaat dari penggunaan source map untuk mengkorelasikan kode produksi dengan sumber aslinya. Perhaps employing the backquote debugger backquote statement strategically can halt execution in unpredictable spots? Mungkin menggunakan pernyataan petik terbalik debugger petik terbalik secara strategis dapat menghentikan eksekusi di tempat yang tidak terduga. Do you often find yourself using browser dev tools, extensions, for enhanced debugging capabilities? Apakah kamu sering menggunakan ekstensi alat pengembang peramban untuk kemampuan debugging yang ditingkatkan?
Consider writing focus unit tests to isolate problematic components efficiently. It's often a lifesaver. Pertimbangkan untuk menulis tes unit yang terfokus untuk mengisolasi komponen bermasalah secara efisien. Seringkali itu penyelamat jiwa. Wouldn't you agree that understanding the event loop is crucial for debugging asynchronous JavaScript? Tidakkah kamu setuju bahwa memahami event loop sangat penting untuk mendebug JavaScript asinkron? Is it wise to separate concerns and build modular code from the start, reducing complexity for later debugging? Apakah bijaksana untuk memisahkan perhatian dan membangun kode modular sejak awal, mengurangi kompleksitas untuk debugging nanti? Have you ever utilized tools like Chrome DevTools Performance Profiler to identify bottlenecks linked to bugs? Apakah Anda pernah menggunakan alat seperti pemprofil kinerja Chrome DevTools untuk mengidentifikasi hambatan yang terkait dengan bug? Sometimes simply rubber ducking, explaining the code aloud, reveals assumptions or errors. Terkadang, hanya dengan menjelaskan kode secara lisan, dengan rubber ducking, dapat mengungkapkan asumsi atau kesalahan. Don't underestimate the power of a well-placed console.assert to quickly validate assumptions. Jangan meremehkan kekuatan petik terbalik console.assert yang ditempatkan dengan baik untuk memvalidasi asumsi dengan cepat. Considering how deeply nested these apps get, are you a fan of using more functional programming patterns to make reasoning easier? Mengingat betapa dalam aplikasi ini bertumpuk, apakah Anda suka menggunakan pola pemrograman fungsional yang lebih banyak untuk mempermudah penalaran? Would creating smaller, runnable examples that reproduce the bug improve understanding and sharing of information? Apakah membuat contoh-contoh kecil yang dapat dijalankan dan mereproduksi bug akan meningkatkan pemahaman dan berbagi informasi? It's often helpful to analyze network requests in the browser's console. Hidden errors can lurk there. Seringkali berguna untuk menganalisis permintaan jaringan di konsol peramban. Kesalahan tersembunyi mungkin mengintai di sana. This particularly tricky bug reminds me of the time I had issues with Scope. It nearly broke everything. Bug yang sangat rumit ini mengingatkanku pada saat aku mengalami masalah dengan cakupan, hampir merusak segalanya. Effective debugging relies on a clear understanding of JavaScript's prototypal inheritance, don't you think? Debugging yang efektif bergantung pada pemahaman yang jelas tentang pewarisan prototipe JavaScript, tidak menurutmu? When dealing with large datasets, have you ever experimented with using console.table for a clearer view? Saat berurusan dengan kumpulan data besar, apakah Anda pernah mencoba menggunakan console.table untuk tampilan yang lebih jelas? Perhaps employing remote debugging while working with Node.js servers could expose different errors. Mungkin menggunakan debug jarak jauh saat bekerja dengan server Node.js dapat mengungkap berbagai kesalahan. Taking a break and coming back to the code later with fresh eyes often reveals so much. Istirahat sejenak dan kembali ke kode nanti dengan pandangan baru seringkali mengungkapkan banyak hal. Debugging asynchronous JavaScript is a special kind of torture. It's always good to take your time. Mendebug kode JavaScript asinkron adalah siksaan yang unik, selalu baik untuk meluangkan waktu. Considering session-based authentication provides a straightforward approach, but scalability could become an issue. Mengingat autentikasi berbasis sesi menawarkan pendekatan yang mudah, namun skalabilitas dapat menjadi masalah. Does your project necessitate role-based access control or a more granular permission system? Apakah proyek Anda memerlukan kontrol akses berbasis peran atau sistem izin yang lebih terperinci? Storing user credentials securely. Hashing and salting are non-negotiable practices. Menyimpan kredensial pengguna dengan aman, hashing dan salting, adalah praktik yang tidak bisa dinegosiasikan. What strategy will be utilized for handling password resets? And what safeguards are in place?
Strategi apa yang akan digunakan untuk menangani riset kata sandi, dan perlindungan apa saja yang tersedia? One potential solution is leveraging JSON Web Tokens for stateless authentication. Satu solusi potensial adalah memanfaatkan JSON Web Token untuk autentikasi stateless. How will you manage user session expiration and refresh token mechanisms? Bagaimana Anda akan mengelola kedaluarsa sesi pengguna dan mekanisme token penyegaran? Ensuring proper authorization checks are performed on every request is paramount. Memastikan pemeriksaan otorisasi yang tepat dilakukan pada setiap permintaan adalah hal terpenting. Have you looked into OAuth 2.0 and OpenID Connect for simplified integration with third-party providers? Sudahkah kamu meneliti OAuth 2.0 dan OpenID Connect untuk integrasi yang lebih sederhana dengan penyedia pihak ketiga? Evaluating the trade-offs between implementing custom authentication versus utilizing pre-built libraries is crucial. Mengevaluasi pertimbangan antara menerapkan autentikasi khusus dengan menggunakan pustaka bawaan sangatlah penting. Where should user credentials physically reside? A relational database, or perhaps something different? Di mana kredensial pengguna secara fisik sebaiknya disimpan, basis data relasional atau mungkin sesuatu yang berbeda? Building an authentication flow requires meticulous attention to detail in relation to handling edge cases. Membangun alur autentikasi membutuhkan perhatian yang teliti terhadap detail terkait penanganan kasus ekstrim. The question of two-factor authentication should perhaps be considered for enhanced security protocols. Pertanyaan mengenai autentikasi dua faktor sebaiknya mungkin dipertimbangkan untuk protokol keamanan yang ditingkatkan. Consider designing your authentication system to facilitate future expansion and maintainability. Pertimbangkan untuk merancang sistem autentikasi Anda agar memfasilitasi ekspansi dan pemeliharaan di masa mendatang. Incorporating rate-limiting measures prevents brute force attacks on login endpoints. Dengan menerapkan langkah-langkah pembatasan tingkat, serangan brute force pada titik akhir login dapat dicegah. What measures are in place to protect against cross-site scripting vulnerabilities during authentication? Tindakan apa saja yang diterapkan untuk melindungi terhadap kerentanan cross-site scripting selama autentikasi? Strongly consider utilizing established libraries before building custom solutions from scratch. Pertimbangkan dengan sungguh-sungguh untuk memanfaatkan pustaka yang sudah ada sebelum membangun solusi custom dari awal. What is the role of cookies or local storage in managing user authentication state? Apa peran cookie atau penyimpanan lokal dalam mengelola status autentikasi pengguna? Implement auditing and logging to track authentication attempts and authorization decisions. Implementasikan audit dan pencatatan untuk melacak upaya autentikasi dan keputusan otorisasi. Have you considered the implications of single sign-on for user experience? Apakah Anda sudah mempertimbangkan implikasi dari penggunaan satu akses untuk pengalaman pengguna? Integrating with an identity provider can reduce complexity. Integrasi dengan penyedia identitas dapat mengurangi kompleksitas. Focus on designing a system that can handle increasing user loads. Fokuslah pada merancang sistem yang dapat menangani peningkatan jumlah pengguna. Let's discuss appropriate security headers to protect against common attacks. Mari kita diskusikan header keamanan yang sesuai untuk melindungi dari serangan umum.